So po guys, kaya maglalaro po tayo ng arm wrestling. Tang 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 tang. Na guys, di ba ako magpapakita mo ka? Ang bigat nito guys oh. Upgrade! Hindi pala ka. Napar. Talong natin. Item muna tayo par. Hit natin ito. So, tignan natin. What the? Ay, napalitan naman. Guys, tignan nyo guys. Oh. Tingnan guys. Tignan nyo guys. Oh. Guys, so hirap-hirap to. Ano guys? Kaya natin guys. Boom! Ah! Hindi pa siya guys sila doon. Katapusan mo na. Pak! Quickman. Tapos. Yan lang. Papalit po tayo ng dumbbell kasi ang bigat pa nito. Okay lang. Select par. Par nabigatan. Par. Ayaw par. Palitan na natin parang item natin. Salo tayo lalakas pag panggamit natin. At ito. Tsaka guys, tignan nyo guys. Guys, challenge natin to guys. Yun na guys. Natatalo na natin siya. Sige pa. Sige pa. Talunin mo. Sige. Talunin mo. Beat record niya guys. Guys, malapit na guys. Guys, nagano guys. Guys, malapit na guys. Yun na guys. Sige pa guys. Malapit na guys. Wow! Guys. At ayun na nga guys. Panalo tayo. At dito na tayo sa random box. At bagang wala po. Tayong na kuha bye. Po tayong nakuha except dito tayo sa gold. Yun na guys, hirap naman guys, ang hirap. Joke lang. Narapit na guys. Hello guys. Ako bang
Guys, ano yun? Wala po yun, guys. Doon na tayo, guys. Dito na tayo sa daily. Oh, please wait. Bawal pa, guys. Dito sa free, ano. Okay. Pa-level muna tayo, guys. Doon na muna tayo sa ano. Dito tayo. Para hindi mabigatan naman ang ano natin. Guys, nakita niyo yan, guys, yung short video ko. Subscribe niyo yan, guys, para gumawa pa ko ng part 2 ninyo. Guys, talunin pag nag level 35, lalabanan natin yung ito. Lalabanan natin yung GGEM Bring. Pag napa-level natin to level 35. Ano, guys? Doon tayo, guys, sa bungo, guys. Mahirap kasi, guys, yung bungo, guys, oh. Pero binibigay niya malaki. Kaso, guys, ang bigat, guys. Napakabigat, guys. Bigat, guys. Palitan naman natin yung dumbbell. Ito muna ang dumbbell, guys. Ito muna, guys, dumbbell. Nagre-reload pa, guys. Guys. I-upload ako, guys, ng short video ng ganun. Dito lang, guys. Doon tayo dito. Sulit tayo. Ayan, guys. Marada na tayo. Guys, sadali na, guys. Guys, yes! Woo! Sorry, guys. Sorry po, guys. Yan, guys. Pwede. Taluin. GGEM Bring. Let's go, guys. Guys. See you, guys. Sige, guys. Taluin natin yan, guys. Sige na kanan. Wah! Ayoko na, guys. Guys, ano natin ito, guys. So, guys, dito na lang ang video. Upload naman ako. Bye-bye. Like and subscribe. Bye-bye, babush. Bye-bye, babush. Tan-tan. Bye-bye, babush. Bye na, guys. Like and subscribe.